Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam kasih sayang dan salam sejahtera. Hadirin sekalian, alhamdulillah dan syukur kehadrat ilahi kita dapat bersama-sama turut serta dalam Forum Kepimpinan Pelajar Konvensyen Kepimpinan Pelajar Institusi Pendidikan MARA 2021. Saya, Nur Syazwani Atikah binti Rosli, Ahli Majlis Perwakilan Pelajar Kolej MARA Seremban selaku moderator anda pada hari ini. Hadirin sekalian, sebelum kaki mengorak langkah, sebelum bibir mengatur bicara, tanpa melengahkan masa, marilah kita perkenalan dengan 3 orang ahli panel yang hebat, yang sangat terkenal dan disegani dalam bidang masing-masing. Kita teruskan dengan panel pertama. Baiklah, bersama dengan kita pada hari ini, seorang yang segak bergaya dengan penuh ilmu di dada. Ahli panel pertama kita ialah Datuk Seri Megat Danis Syariman bin Datuk Zaharuddin. Selamat datang Datuk Seri. Assalamualaikum, thank you. Terima kasih. Morning. Baik. Good morning Datuk. Alhamdulillah, saya pasti ramai yang tertanya-tanya tentang latar belakang Datuk Seri. Jadi izinkan saya untuk berkongsi serba sedikit tentang biodata Datuk Seri. Boleh Datuk Seri? Boleh, no problem. No problem. Alright, terima kasih Datuk Seri. Datuk Seri Megat Danis Syariman bin Datuk Zaharuddin merupakan salah seorang pengarah dalam Board of Members MARA Corporation dan juga ahli perniagaan yang sangat berjaya. Berkelulusan dari Kolej Profesional MARA Beranang, Datuk Seri memiliki diploma pengajian perniagaan dan kini melanjutkan pelajarannya di peringkat Master in Business Administration iaitu MBA. Dan apa yang menarik, berdasarkan research saya, Datuk Seri juga merupakan salah seorang shareholder untuk restoran berputar KL Tower. Baik, seterusnya kita kenalkan panel kedua kita pada hari ini. Kelihatan sungguh bersemangat dan bersedia daripada tadi saya lihat.
Bersama dengan kita, Tuan Insinyur Muhammad Iwan Jeffrey bin Abdul Majid yang merupakan pengarah dan ketua pegawai eksekutif IO Setia Venture. Selamat datang Tuan. Ya, terima kasih moderator. Baik, terima kasih Tuan. Jadi saya akan memperkenalkan serba sedikit tentang latar belakang Tuan Iwan kita pada hari ini. Jadi Tuan Iwan merupakan seorang jurutera petroleum dengan pengalaman yang luas selama 28 tahun dalam industri minyak dan gas. Tuan Iwan memiliki ijazah sarjana muda dalam kejuruteraan petroleum daripada Pennsylvania State University, United States of America dan juga memiliki ijazah sarjana dalam kejuruteraan petroleum dari Imperial College of London, United Kingdom yang mana merupakan top 5 university di UK. Dan saya juga tak sabar nak dengar apa yang bakal Tuan Iwan kongsikan kerana Imperial College London juga merupakan salah satu college impian saya lah nanti masa untuk saya fly. Baik. Dan untuk pengetahuan hadirin sekalian pada hari ini, Tuan Iwan juga merupakan salah seorang alumni daripada MRSM Seremban. Dan kalau boleh saya tahu, tahun bila tu Tuan? Saya SPM tahun 1987. Lama dah. Baik. Terima kasih Tuan. Saya pun belum lahir lagi saya rasa waktu tu. Baik, kita teruskan dengan panel kita yang ketiga. Tuan Syairan Huzani bin Hussein atau lebih dikenali dengan Pak Cik Shell yang tidak lokek dengan senyuman daripada tadi saya lihat dia. Selamat datang Tuan Syairan. Terima kasih Syazwani. Baik, terima kasih Tuan. Jadi saya yakin tentu ramai yang kenal dengan Tuan Syairan pada hari ini. Jadi kita akan perkenalkan serba sedikit tentang latar belakang Tuan Syairan. Tuan Syairan merupakan seorang senior yang disegani di Shell dengan prestasi kerja yang sangat mengagumkan. Perkhidmatan beliau telah pun mencapai lebih daripada 20 tahun dan sepanjang perkhidmatannya beliau telah melibatkan diri dalam pelbagai jenis industri dengan syarikat multinasional tersebut. Dan pada hari ini, Tuan Syairan meneruskan khidmatnya selaku pengarah urusan di Shell Malaysia Trading Sendirian Berhad. Dan untuk pengetahuan hadirin sekalian, Tuan Syairan juga merupakan salah seorang daripada alumni MRSM Pengkalan Cepa. Betul ke Tuan? Alright, betul. Baiklah, saya mewakili pihak penganjur mengucapkan selamat datang ke majlis forum kita pada hari ini. Dan baiklah, yang berbahagia Datuk Tuan Syairan dan Tuan Iwan, revolusi kepimpinan dalam memperkasa kepimpinan hybrid merupakan tajuk forum kita pada hari ini. Dan saya yakin penonton forum kita pada hari ini semuanya merupakan pemimpin. Dan tidak kiralah sama ada pemimpin untuk organisasi maupun untuk memimpin diri kita sendiri. Dan kita pernah ke terlintas, walaupun kita pemimpin, tapi bagaimana cara kita dan ciri-ciri kita memimpin itu sendiri. Dewasa kini, umum kita mengetahui syarikat-syarikat multinasional gergasi seperti Google, Apple, Microsoft dan sebagainya telah berjaya melaksanakan dan mengamalkan kepimpinan hybrid ini dengan cemerlang dan dilihat memberi impak yang sangat positif dalam perkembangan syarikat secara tidak langsung memberikan motivasi kepada pekerja. Baik, kita akan mulakan dengan forum kita pada hari ini. Sebelum itu, ada satu kajian oleh Switzer tahun 2010 telah menyatakan dalam buku beliau The Hybrid Leaders bahawa kepimpinan hybrid merupakan gaya kepimpinan yang melibatkan kekuatan kepimpinan wanita dan juga kepimpinan lelaki itu sendiri. Ia merupakan gaya kepimpinan terkini yang lebih mencabar dan inovatif. Selain itu, kepimpinan ini juga dilihat menekankan sifat empati
dan mengambil berat tentang kebajikan pekerja, serta meletakkan kepercayaan kepada subordinate, orang kata, lebih-lebih lagi dalam kehidupan norma baharu sekarang. Baik Datuk Seri, berdasarkan pembacaan saya sebentar tadi tentang kepimpinan hybrid, pada pandangan Datuk Seri pula, apakah definisi kepimpinan hybrid? Dipersilakan Datuk Seri. Okay, salam. Terima kasih Nur Syazwani. Thank you to KPTM Seremban. I think this is my second time, bukan dengan KPTM lah, second time dalam organisasi MARA lah. Since saya board director dekat MARA Corp, so I think I will also be in UniKL and all other universities lah. First of all, saya ingat nak definisi kepimpinan hybrid ni, diri sendiri saya pun tengok diri saya juga sama ada saya ada tak quality tersebut. So I think today's sharing session ni, I think saya selalu buatnya simple, we make it easy lah. I always do long story become short. Saya rasa untuk kepimpinan hybrid now, I think kita boleh, pelajar-pelajar pun boleh relatekan dalam keadaan sekarang lah. So I think after you all finish your studies, of course you are going to go on the workforce, akan bekerja. So I think for now, kita tengok kepimpinan hybrid ni adalah if you really want to be a leader, doesn't matter whether you lelaki atau perempuan, I believe that you have to look at whether you are able to adapt to the current situation or not. Sometimes kita ingat we are high achiever in the university, but then when we come to the workforce, we are not be able to deliver as much as what we do in university before. So saya rasa untuk saya pun, I think for now saya nak adapt dengan diri saya kepimpinan hybrid adalah untuk kita manage the organisasi di mana kita tengok sekarang dalam keadaan pandemik, we do have to make sure that we have to restructure balik organisasi, sama ada how do you manage the companies with this, bila ada boundaries, bila ada norma baru, bila ada all this COVID and all that. So I think not many people, maknanya macam contohnya ayah saya yang lahir pada zaman 19 zaman era kemerdekaan dan yang baru lahir sekarang ni, they are two different breed. So they find difficulty a bit to adapt to untuk hybrid ni, kerana I think in organization structure dulu is always face to face, it's always about you giving instruction, you having meeting, but now you have to do empowerment of your staff. Sama ada you kena letakkan lebih kepercayaan, dan isu letak kepercayaan, boleh tak kita percaya dia orang. So I think it's always going back to trust of employer and employee. Lepas tu nak pilih orang yang ada keikhlasan atau ada to make sure that they are really honest to the employer ke, to even to the work, to themselves. That is very important. Susah kita nak nilai kalau ada mesin atau ada alat yang boleh kita nilaikan orang punya honesty, nak tahu dia boleh buat. Because you look at now, macam for example, saya rasa kepimpinan ni kena banyak sabar lah, and then I believe also you also need a lot of technology to help you. But then you'll be quite lucky because the new era of the workforce now, banyak-banyak orang muda now, we can rely on technology and they are very tech savvy. Dan untuk saya sekarang sekalipun, I still rasa kekok juga, but then I have still adapt. I have problem I have trust issues. It's not that easy to give our trust to our employee, but then you have to empower dia. But then you have to put a certain KPI ke, certain stick untuk mereka ikut lah. So I believe in terms of to have that kepimpinan hybrid yang baru ni, I think potential sesiapa pun, I believe they themselves must show an example. If they not be able to show example, I think dia susah nak lead the company. And saya suka cakap dari segi layman is because that would be the easiest way to understand. If you don't understand bahasa layman, bahasa yang lebih senang, I think there's no point you talk, all these fantastic quotes, all this techniques and all that. So I think this always is the easiest approach. Saya pun mandangkan sebab now we have all this. Saya pakaikan hybrid ni punya leadership is that sometimes you have maybe 30-50 people in the team. For example, I use Samdabi. It's because everybody in the Samdabi, now everybody work from home and ada setengah juga dah kerja balik. What they need to do to monitor the staff is that they have to invest in a very good technology whereby the laptop itself, you tak boleh snooze, if you're away from your camera, they can record all that. So that's how the organisation keep track of their workers. Tapi kalau yang pekerjaan yang di luar seperti Tuan Iwan tu, he's the engineer, he's always on the oil rig ke dekat, that would be a different way of they managing it. Tapi cuma saya rasa at the end of the day it's back down to us and also the leaders. Macam Cik Syazwani cakap tadi, perempuan lelaki, there's no
We are equal, men and women. It's just how we run the organisation. And I believe, I think students have to look at themselves sebab dia tak boleh, nowadays, macam you cakap, you have to be compassionate, saya percaya. Tapi untuk minta maaf, saya kena tegur juga. The younger generation is a bit, mungkin saya kena guna ayat manja sikit. Kadang when it doesn't go their way, they leave the job easily. And if they don't like the job, straight away they just leave and they think that there's been another job waiting for them. So sometimes rasa entitlement, and I think those attitude has to go away, because the whole world economy is not easy. So bila you cannot do the job that someone else will do. So I think there's also, macam I think in Petronas pun I have to pilih because I think they also have certain inclusive and diversity, certain things yang macam I think certain characters that you have people who have bukanlah special characters, dia lebih mungkin ada yang lebih sensitif, ada yang lebih macam nak organisasi lebih sayangkan dia. So sometimes the expectation is very high. So I think that hybrid ni is very wide. You can fall into a organization that how you run your organization, how you treat your employees, how you show your leadership, and also it's very wide. But then since that we're moving towards ke arah abad 21 to technology punya, I think now all people work on computer lah. So I believe the only thing that orang kena be savvy now is to be tech savvy and to invest in this. So in the long run, memang save duit lah. I mean, in terms of you don't have to get a big space office. You maybe instead of having 2-3 floors, you may only need 1 floor. So there's a lot of advantages dengan the advantages there. So macam contoh di Mara now, Mara in Maracorp itself, saya pun there are I think about 17 subsidiaries. We also trying to adapt to this hybrid way, and also we don't say trust issues lah. We also say that we always have problems when they come back to us is decision making, tak boleh berjumpa. There's a lot of companies also doesn't go online. So there's a lot of banyak benda yang kita kena perbaiki antara syarikat yang ada atau orang ramai yang nak masuk dalam hybrid punya situation. Itu pasal saya pun sentiasa bagi tahu all the organization, all the employees said, you come back to us, what is your difficulties? You must tell the organization, you must tell the management what is the problem. Karena online you boleh buat, you can send your reports and all that. But then real fact that you are not on the ground, you still cannot deliver. So benda-benda yang kita kena tengok. Tapi as a leader, that you have to have more bit of patience lah kalau boleh. And I think to get the people, karena you have good employees, but then when it goes back to you have to do dalam alam maya ni, you have to do a different workforce, they might not be able to perform, but you have to give them time, kena bagi masa. And saya pun I think all the young generation boleh you all are able to adapt to now. I think you should be excel better than people like us. Macam saya pun sekarang ni nak belajar online. I have even saya selalu guna contoh diri saya sebab kita tengok diri kita baru kita boleh tengok orang lain and all that. So macam saya pun having difficulty learning online. I feel susah nak tanya pun tak puas, nak bercakap tak puas. So I believe it goes the same back to your organisation. And untuk saya pun mungkin my businesses are a bit wide. I have a restaurant, I have public listed company and all that. So saya kena jumble up everything dalam satu masa. Then I think communication is very important. But ada staff yang tak boleh perform, ada organisation yang boss dia very rigid and all that. So I believe that communication skill or that feedback in terms of the top management and the whole employee has to be always intact, kena sentiasa at par. Kalau tidak, you can be a great leader, but then if you don't have that communication, still you cannot do it. And then if your team, if you have, for example, the whole organisasi you adalah comprises of 50 tahun orang ke atas, you might have that problem in terms of they to adapt to new technology. Saya suka buat simple sebab I think that is the easiest way to approach, and people will be very honest. Sebab kalau you cuba approach them with certain things macam I mean if you have the smart crowd, I mean it's a bonus. But then if you have mixture of crowd, you have to come from your heart. So baru dia, I always work from the heart. Kalau dia rasa dia boleh deliver, tak boleh deliver, they tell us. And some of my employees pun kata, sir, I can't do online, but then I don't mind getting dia propose the schedule of their work. They still insist of doing. Dia kata I'm good at doing hands-on, but then difficult for me to do online and all that. I cannot do it.
then we compromise. That's why the organisation can adapt to certain situations. Tapi kalau nak adapt dekat semua orang to fulfill pun is difficult. But then we find a formula for us to ensure all this happens. So to be a hybrid punya usahawan pun, to use myself as contoh, diri saya sendiri pun, saya pun ke arah sana juga. Still learning, I'm still trying to adapt to it. And also sometimes kita pun tak ada patient juga. Ada line tak betul, and then the best thing about being a hybrid leadership is that I think you can get people on time. That is the bonus thing lah. Tapi ada juga lambat. But you have people. But then it's just that you don't have the feeling of giving face to face. That's been traditional. Tapi kalau boleh, we hope that we can do this lah. We boleh. Saya pun tak berminat sangat online ni, tapi hopefully when times are better, we can, because you look at organizations like Google, like you said just now, Google, even Amazon, they've been practicing even before. So they are scattering around. They punya team are always out, because they are working only on their laptop because they are doing codings and all that. But 80-70% of the workforce is doing that job, so it's quite easy. But then macam engineering, macam Tuan Syarin kita, Shell, so there's a lot of physical still. And then if you want to do like in Japan, you want to do tak ada orang dalam kedai tu jaga, just you check out yourself. But then there's also trust issues, there's also theft, there's a lot of things. So cuma mungkin whether our society is ready towards it, that's also another question. Tapi paling elok sekali saya rasa untuk diri kita, dan juga we have to keep on try to adapt, and I think whatever attribute or leadership that you have, if you can adapt, you're able to communicate with your team, I think insyaAllah not the problem. You tukar lah after this, if we're going to work virtually, or even lepas ni kita we can boleh terbang sekalipun apa pun, but if you're a good leader, you can turn around the companies, you can turn around your organization. I think that's no issue. Saya pun tak ada cakap leaders zaman dulu bagus, leader sekarang lagi bagus. Tak, everybody is good, but it's just that whether the success of your organization is your own self, to make sure that your team is successful, to ensure that you carry the goal. Saya pun Syazwani tak ada lah got a tech team. Now I do have 2 companies that's going towards doing all this techie stuff, but then we're trying to meet at a certain par lah, untuk that's why I also struggling. But then you must be passionate and be honest to yourself, and I believe you always kena adapt, kena sentiasa get some feedback. Itulah saya nak cakap. Saya nak cerita pun panjang-panjang pun, I think we give our 2 big brother ni cerita lagi elok. They are always with employees. Saya ni kadang-kadang with the employees, kadang-kadang tidak. But then I do give support to them. I do give, we have to be compassionate, kena care for them. Dan saya rasa if you have that relationship, I think insyaAllah no matter what situation, everybody will pull through. Semua akan bekerja keras going through that. And I think for each student yang ada dekat KPTM, I think not an issue for all of you. And always be open heart, and always work with as a team. And paling penting communication. And tak boleh, you kena ada sabar sikit. You also have to, tak boleh, you work in the team, you tak boleh your ideas saja. There's always people. So you get to learn how to take turns, how to do things. You have to work. Memang ada friction tu, memang standard. But then prove it. Prove to employee, prove to your company that you're able to pull through this way. And saya rasa it's not rocket science pun, tak susah pun. And everybody can do. Ini kacang putih lah, ni budak-budak semua boleh buat. Saya nak cerita macam Dr. Fazilah Kamsah, tak boleh. But I just have to tell, what is it? How do you work it daily? You keluar rumah daily, or you inspire people, because you have to show good example, then they work for you. Kita mati-mati untuk dia mati-mati untuk kita kan. But then you prepare them with whatever that is needed. Jangan you expect them to do a lot of things, tapi you tak bagi laptop lah, you tak bagi all this, you don't provide the whole ecosystem, susah sikit. So itu pun tak boleh. Then I believe, this is they don't need to think it's hard, but only thing to do is to do it honest. Be truthful to yourself, and always work together. That's main formula. Macam saya cakap lah, it's not rocket science again. So this is about saya punya 2 cents punya thought lah, and it's coming from my heart. There is no magic potion. Tak ada, it's yourself.
if you can work with friends, you can work with a big group. I believe from there it creates your leadership, how to get people together and how to move all them to the new norms. Itulah Syazwani. Tak nak cakap banyak, kita bagi abang-abang kita cakap. Baik, terima kasih kepada Datuk Seri Megat atas lontaran pandangan tersebut. Dan sebenarnya tadi saya ada tertarik lah dengan yang apa Datuk Seri cakap tentang boleh adapt ataupun tidak, and communication is important. Lain lagi macam dalam norma baru ni kan. Like if you have any problems, just tell us. Kita panggil tu sebagai transparency lah. Maksudnya just bagi tahu apa benda yang kita ada problem. If you don't have enough time to do that work, bagi tahu supaya orang tahu what's your problem is and boleh orang tolong macam tu. Yeah. Alright, jadi kita teruskan. Jadi kita teruskan dengan ahli panel kita yang kedua, iaitu kepada Tuan Muhammad Iwan Jeffrey. Kita dah dengar tadi tentang definisi, dan kita tahu kalau kita nak melaksanakan sesuatu perkara, kita panggil kena ada guideline ataupun kita perlu tahu ciri-ciri untuk melaksanakan sesuatu perkara untuk menjadi lebih berkesan. Jadi pada pendapat Tuan Iwan sendiri, apakah ciri-ciri kepimpinan hybrid itu? Dipersilakan Tuan Iwan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator forum kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barisan panel jemputan serta para pelajar yang dikasihi. Tadi Datuk Seri pun dah explain panjang lebar tadi tentang definisi hybrid, dan dia juga banyak juga dia sebut tentang ciri-ciri kepimpinan hybrid kan. Tapi to be honest, sebenarnya kepimpinan hybrid ni agak sebenarnya benda ni tak nothing new. Cuma mungkin zaman sekarang digunakan istilah hybrid ataupun istilah lainnya adalah blend lah. Kita cuba gunakan atau ambil perihal benda-benda yang baik, bagus yang kita cuba implement, campurkan benda-benda ni untuk mencapai satu matlamat. Tapi mengulas tentang ciri-ciri kepimpinan ni, saya nak stresskan lah, I think seperti mana yang Cik Sri Megat sebut tadi tentang communication. Okay? Ini pokok dan itu tunjang lah dalam kalau kita berbicara tentang kepimpinan ni. Artinya kita tidak boleh larilah dalam membicarakan soal kebolehan berkomunikasi, ability to communicate effectively. I think bakal belajar saja, I think we have, this is something that you need to focus on while you are focusing on your academic. But you must be aware of your ability, kebolehan untuk berkomunikasi. Kita nampak ini satu kekangan lah untuk banyak pelajar-pelajar kita dari background kita ni, yang kita mungkin excel in our studies, but when it comes to conveying atau communicate with others, kita gagal dari itu. Okay, bila kita cakap tentang communication ni, di situ ada dua hal. Satu ialah your oral, your speaking ability. Yang kedua ialah your ability to write, secara tulisan, mungkin dalam bentuk email, WhatsApp, report dan sebagainya. So dua area ni bila kita bicara tentang graduan yang ingin memasuki ke alam pekerjaan, hal communication ni memang akan jadi satu yang membolehkan sama ada pelajar tersebut boleh terus maju ataupun beliau akan gagal di situ, dan mungkin untuk beliau untuk masuk ke organisasi yang besar-besar ataupun MNC yang cemerlang agak sukar, sebab kebanyakannya inilah kriteria yang pertama yang mereka akan lihat untuk menilai kebolehan seorang pelajar selain daripada academic qualification. Okay, saya memang banyak pengalaman. Saya minta maaf Tuan Iwan.
Minta maaf Tuan, tapi suara Tuan agak kurang jelas. Kalau boleh kuatkan sikit suara. Boleh Tuan? Okey, Terima kasih. dengar tak? Okey, jelas sikit. Okey, tadi saya bincang tentang ni tentang communication kan. Apa tadi? Saya pun dah sikit tadi dah. Itulah saya ingin sarankan pada pelajar semua. Ini salah satu ciri kepimpinan hybrid ataupun blended leadership yang perlu ada pada setiap orang untuk mereka maju ke hadapan. Okay. Selain daripada itu, of course, di zaman sekarang ni, you cannot run away from your ability to use digital platform for you to move forward. I think because of the current situation yang mendesakkan kita supaya kita perlu berubah. Mungkin ada juga yang pernah dengar dalam life ni, dalam kehidupan ni, yang constant adalah change. Kan? Yang lain tu yang sentiasa berubah adalah perubahan itu sendirilah. So, kita kena membiasakan diri dengan keadaan ini, dan akhir-akhir ini rate of change tu adalah sangat-sangat laju. Dan saya dalam golongan 5 series ni, dalam umur masuk ke 50, kadang-kadang agak struggle lah, macam Datuk Sri sebutkan tadi, untuk adapt ourselves to the new environment. So saya percaya apa yang common hari ini ataupun apa yang menjadi kebiasaan hari ini akan menjadi obsolete in the future. Mungkin di masa hadapan situasi akan berbeza dengan hari ini. Yang kita dah lihat lah, saya dah lihat sejak dari kecil sampai sekarang, memang keadaan sangat-sangat berbeza, dan kita boleh expect benda yang sama di masa hadapan. So apa yang kita perlu buat ialah untuk embrace perubahan itu sendiri. Kita memang tidak agak sukar lah kalau kita untuk melawan arus kan. So ini salah satu ciri kepimpinan hybrid yang saya rasa perlu ada, the ability to adapt ataupun embrace changes dan memanfaatkan platform digital tadi lah. Sekarang ni memang kita memang tak boleh larilah daripada menggunakan gadget untuk bekerja, untuk hal-hal pribadi. This is already becoming a norm, and if only our imagination limit our what will actually happen or store in us in the future. So ini yang kedua tadi, tentang adaptation to changes. Dan akhir sekali, I think salah satu ciri kepimpinan adik ni adalah self-confidence. Okay, ini sebenarnya saya rasa jati diri dan yakin diri itu perlu ada. Itu adalah foundation untuk menjadi seorang pemimpin. Kita sebenarnya, setiap kita ni, tak kira di level mana pun, adalah seorang pemimpin. Sama ada pemimpin di rumah, sebagai abang, kakak, ataupun ayah, ataupun pelajar, ataupun di mana-mana saja, kita memang seorang khalifah dan pemimpin. So kita perlu ada, kita kena lengkapkan diri kita dengan ilmu, dan kita kena ada keyakinan diri. Dan dengan ada keyakinan diri dan tahu asal usul kita, dan kita fokus pada ability to communication skill tadi tu, ini sangat penting lah. Sebab sebagai pemimpin tu, kita mesti ada kebolehan untuk lead. Kita mesti ada kebolehan untuk delegate. Kalau misalkan kita sebagai pemimpin, tak semua, ada banyak hal yang kita perlu delegate pada pengikut kita ataupun dalam organisasi kita. Dan kita perlu ada skill untuk persuade ataupun cuba meyakinkan dari hati tadi Datuk Sri Megah ada sebut. Dan dalam setiap hal, kita juga sebagai seorang pemimpin mesti ada kebolehan untuk negotiate. Sebab setiap situasi itu secara sedar tak sedar kita sentiasa bernegosiate. Sama ada kita negotiate dengan anak kita, atau negotiate dengan isteri kita, atau negotiate dengan kawan-kawan kita. So ini semua adalah ciri-ciri kepimpinan hybrid. Kita sebenarnya dah lakukan benda ni. Benda ni bukanlah suatu hal yang baru dalam 2021.
Memang tapi secara sedar tak sedar, proses-proses yang kita panggil hybrid ni tadi memang kita dah pernah lakukan dan sedang lakukan secara sedar atau tidak sedar. Cuma hari ini dibangkitkanlah apakah itu kepimpinan hybrid. Tapi apa yang kita bincang hari ini sebenarnya kebanyakannya istilah kata motherhood statement. I think semua orang boleh dapatkan ilmu ni secara langsung atau tidak langsung melalui forum ni. Ini secara langsung dan secara tidak langsung mungkin dari sumber-sumber yang lain lah. Okey, itu pandangan pribadi saya lah tentang apakah itu strategi kepimpinan blended atau hybrid ni tadi, Tuan Moderator. Baik, terima kasih kepada Tuan Iwan Zafri. Dan kalau kita tengok tadi dan kita dengar, saya sebenarnya tertariklah dengan ciri-ciri yang telah diberikan oleh Tuan Iwan kita. Lagi-lagi apabila Tuan Iwan bercerita tentang the constant is change and the ability to adapt itself tu, sebab dalam and also the self confident tu. Sebab bila kalau saya rasa setuju dengan pandangan tersebut, apabila kita ada that self confidence, kita boleh melaksanakan sesuatu perkara tu dengan lebih orang kata lebih efektif. Sebab kalau kita kan tak ada that self confidence, kalau orang try untuk demotivate kita, kita akan terus macam tak ada semangat nak buat. Jadi what is the right thing yang kita kena buat when someone talk bad about ataupun condemn kita, is you trust yourself untuk buat yang terbaik lagi-lagi dalam perkara seperti ini. Baik, kita teruskan lagi dengan Tuan Syairan selaku panel ketiga kita pada hari ini. Baik Tuan, kita dah faham tentang maksud kepimpinan hybrid, kita dah tahu tentang ciri-ciri kepimpinan hybrid. Jadi kita ingin kupaskan soalan pandangan ini dengan lebih dalam. Jadi soalan pandangan Tuan berdasarkan definisi dan ciri-ciri kepimpinan sebentar tadi, bagaimana kepimpinan hybrid ini dapat dilaksanakan oleh para pelajar agar menjadi pemimpin yang hebat. Dipersilakan Tuan. What an excellent question. First and foremost, when I was your age, Shazwani, I didn't have all this. I was too busy having a good time. I don't know about you, Datuk Seri and Iwan, right? Masa kita pelajar dulu, mana ada buat benda-benda elok macam ni. So I'm super impressed with all of you, right? So well done. If Malaysians can depend on you guys, we are really hopeful, right? Now, when it comes to these clever words, kepimpinan hybrid dan sebagainya, I try to figure this out. And last night I was searching through what do I say, and I'm reminded to a very basic model that Simon Sinek shared on YouTube, and you can Google him, right? In the middle, you start with a why. Kenapa kita buat sesuatu, right? Only then you go out to the how, and you get the what, the outcome that you desire. I think when it says kepimpinan hybrid, that falls into the how. So I want to take a step back and talk about the why. And bila saya grapple with complicated things, I like to go back to the source. And our source as a Muslim, right, would be our Al-Quran. And I want to share one verse with you, if I may. Right? I just want to read it. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ كَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. Kami telah menjadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin yang diberi petunjuk dengan perintah kami, dan kami wahyukan kepada mereka. Who are kami? Who are they? Right? They refers to Nabi Ibrahim alaihissalam dan anak dan cucunya Ishak dan Yaqub. These are the prophets in Surah Al-Anbiya, and they are really the leaders, pemimpin yang sebenar-benarnya. And they are inspired by Allah to lead all of us. And why? I think there's a word there that hints the why they are selected, right?
mereka mengerjakan kebajikan. So the role of a leader, I think, is to do good to the people around them, to their team members, to the community. Once you understand the why, everything else is simple, right? And leaders, here it says that they pray. Bila mereka sembahyang, mereka tentunya takut untuk berbuat salah, because God is always watching them. Mereka menunaikan zakat, which means that they are tak lokek. Keuntungan semua yang mereka dapat akan dikongsi dengan masyarakat dan tim mereka. Yeah? So I think this is a great reminder for myself, the role of leaders. And all of you, as students, are leaders of yourself. Right? Tadi Tuan Iwan reminded us, we are all leaders at different levels. You are responsible to lead yourself. Right? But first you have to figure out, why do you want to do well? Syazwani want to go to Imperial College. I also wanted to go, but I wasn't good enough, unlike Datuk Sri. Right? Good luck to you. But you have to ask yourself, kenapa nak pergi university? And some of you want to say, oh, you want to pass with a first class degree. But you have to ask yourself, why do you want to pass with a first class degree? You want to join a great company, or you want to open and lead your own company? You have to ask yourself, why do you want to be in the senior position in a multinational or in a GLC or your own company? Only then will you find the motivation to lead yourself, right? Whether hybrid or gasoline. And I live in both worlds, right? In the old world and also the new world. Right? Why do I say so? In March last year, semua syarikat, sama ada GLC, private sector or public sector, had to struggle and learn to work in a different way. In March last year, the majority of my team, my cashier, my farm attendant, don't want to turn up for work because they are scared of COVID-19. And who are we to blame them? Right? But I had to explain to them, kalau anda tak datang kerja, misi tak boleh pergi hospital, doktor tak boleh tolong orang sakit, polis tak boleh buat sekatan jalan raya. So these very important people now realize that their role bukan cashier atau farm attendant, but they are actually penggerak tenaga negara. So they have found a new reason why they should wake up and go to work despite COVID. Right? So that's the importance of understanding the why. Of course, pemimpin, bukan saya pun, saya pandai jual idea je. Rakan-rakan kerja saya have to figure out a way to make it safer for them to turn up for work. Created the SOP for them to go to work. Right? And of course, macam Datuk Sri cakap, the other half are actually working from home. People who schedule the trucks, they haven't done that before from home. And they don't necessarily have the computer. Ada yang boleh bawa komputer, tak ada internet pula. So we have to figure all these things out, and we have to empathize. Not everybody have the workspace at home to be able to run their job responsibility in a good way. Yeah, tak semua orang ada bilik untuk buat telecon. So we have to be mindful. Macam tadi saya nampak Tuan Iwan, anak lelaki dia masuk kat belakang. Masa dulu kelam kabut, dia tak. Tapi sekarang semua dah jadi normal biasa. It's okay. We learn to embrace that. Right? Cuma saya anak perempuan kena ingatkanlah, tak boleh lalu belakang kalau tak bertudung, Syazwani faham. So I think that's about leaders showing empathy and understanding and actually responding to people and creating a work environment that is safe. People rasa selamat kalau mereka perlukan pertolongan. Saya tak ada internet, boleh tak syarikat bantu? Dan kita akan cuba buat yang sebaik mungkin. Yeah? So that's my simple take of this new world of leading with empathy, listening, and not trying to solve everything yourself. Ya, saya percaya Datuk Sri, Tuan Iwan dan semua pemimpin sekarang
pun tahu kita tak mampu untuk menyelesaikan semua masalah dengan sendiri. Very few things are actually done by leaders. Our task is just to inspire and creating resources for people to solve the world's problem. Yeah, that's my take, Shazwani. I'm still impressed by you guys arranging all this on Saturday morning. Yeah, so well done. Alright. Terima kasih kepada Tuan Syairan atas pandangan dan lontaran terhadap bagaimana kita ingin menjadi melaksanakan kepimpinan hybrid ini untuk menjadi pemimpin yang hebat. Dan saya sebenarnya tertarik dengan dengan cara bagaimana kita pelajar ingin mencari motivasi itu sendiri. Like we always have that why inside our head tau. Macam kita kena ada one goal why we want to do that. Basically kita ada questions and we have planning, and then baru kita boleh dapat the result yang we want. Okay. Alright, kita teruskan lagi dengan satu lagi isu yang menarik lah. Kita semua mengetahui bahawa kita semua ada keluarga, bukan? Dan institusi kekeluargaan merupakan satu perkara yang sangat penting dalam diri kita sendiri. Dan kita juga ada role masing-masing dalam keluarga. Macam contoh, ibu melaksanakan tugas-tugas kerja rumah mungkin, dan ayah mencari nafkah. Sebegitu. Jadi, pada pandangan Tuan Iwan sendiri, adakah kepimpinan hybrid ini boleh dilaksanakan dalam institusi kekeluargaan, dan sekiranya boleh, dipersilakan untuk Tuan Iwan perincikan lagi tentang keberkesanan kepimpinan hybrid dalam kekeluargaan. Dipersilakan Tuan. Okay, terima kasih Tuan Moderator. Saya baik ada anak saya. Tadi jam kejap clean. Okay, macam mana saya nak jawab? Jawapan pendeknya basically kalau kita faham tentang hal ni, jawapan pendeknya of course ialah memang sangat sesuai. Tapi izinkan saya berkongsi sebuah hadis dalam perihal mendidik anak-anak. Okay. Kita boleh tengok isu ni dari pelbagai sudut lah, pelbagai angle. Tapi saya cuba sharekan pandangan saya dari sudut pihak sebagai parent. Okay. Mungkin daripada situ pelajar-pelajar bolehlah ambil iktibar atau apa untuk melihat dari aspek ataupun dari sudut pelajar sebagai seorang anak dan ataupun adik-adik. Okey, balik pada hadis Rasulullah SAW. Okey. Sabda Rasulullah SAW, ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, kerana mereka hidup di zaman mereka, bukan pada zamanmu. Sesungguhnya mereka diciptakan untuk zamannya, sedangkan kalian diciptakan untuk zaman kalian. Okey, ini sabda Rasulullah yang 1400 tahun yang dulu, yang saya rasa sampai hari ini masih sangat-sangat relevan. So kita bicara tentang perubahan tadi. Perubahan itu akan sentiasa berlaku dan kita kena sentiasa ada kebolehan untuk adapt, untuk beradaptasi. So, saya cuba sharekan pandangan saya dari sudut sebagai seorang parent. Okay. Okey, yang pertama sekali kalau dalam konteks hari ini penggunaan gadget sangat banyak dan kededahan pada anak-anak untuk menguasai penggunaan gadget-gadget ini adalah sangat penting. Okay. Mungkin 20-30 tahun dulu tak terfikir ada kita boleh berkomunikasi macam mana kita berkomunikasi hari ini. So pada pandangan saya kededahan dan penguasaan anak-anak untuk mengendalikan gadget-gadget teknologi ini, smartphone, iPad dan sebagainya adalah penting.
kita sebagai parent, tugas kita adalah untuk memantau dan memberi pendedahan, memberi peluang supaya mereka boleh akses di umur yang masih muda, masih kecil lagi. Kadang-kadang umur 2 tahun, 3 tahun dah boleh, kita tengok hari ini it's a very common sight if you go anywhere. Kat rumah kita sendiri tengok adik-adik kita dah pegang phone, dah tengok macam-macam. They can access all this information. Information dalam bentuk hiburan, saya tak langsung, hiburan tu boleh digunakan sebagai pendidikan juga. So sebagai pemimpin, kita perlu membantu proses supaya penguasaan untuk menggunakan gadget-gadget ini atau pendedahan tentang penggunaan gadget-gadget teknologi ini di rumah digalakkan. Tapi kita sebagai parent, kita kena pantau lah, dan kita kena cari ilmu apakah kaedah ataupun approach yang sesuai yang kita perlu lakukan supaya kita pantau aktiviti-aktiviti anak-anak kita ni dalam menggunakan gadget untuk hiburan ataupun pendidikan mereka setiap hari. Hari ni PDPR tu dah macam satu very common thing. Saya dulu pun tak fikir, bila kita fikir pasal nak belajar ni kena pergi sekolah. Tapi sekarang ni kat rumah, celik pagi-pagi, ambil phone, you dah start belajar. You semua terserah pada apa yang dibedahkan, apa yang diberitahu. Tapi yang paling penting adalah disiplin. Disiplin tu sebagai parent, kita yang kena mencorakkan anak kita. Kita kena set the rules, apa yang boleh dan apa yang tak boleh. Dan sebagai pelajar, you dalam proses mematangkan diri, you akan terdedah dengan macam-macam hal, dan guide you yang paling dekat adalah kawan-kawan. Dan mungkin parents pun ada yang kalau sekarang ni masih pelajar, mungkin parents sekarang dalam umur 40-50 tahun, mungkin dia pun tak tahu apa yang perlu dinasihatkan pada anda untuk berdisiplinkan diri dalam pada menggunakan gadget-gadget teknologi ni. Itu tadi tentang kepimpinan hybrid di institusi kewarganegaraan ni. Dan sebagai parent, dalam apa dua hal sekalipun, kena ada keseimbangan, balance between, tadi saya sebutkan tentang peranan kita sebagai parent untuk menggalakkan, mendedahkan. Tapi pendedahan dan pengawalan ni kena ada keseimbangan. Kalau tidak, nanti anak-anak kita ni boleh terbabas. Dan juga kalau kita lihat zaman sekarang ni, saya dulu kecil-kecil tak pernah duduk rumah. Petang aja keluar main kat padang. Kan, kita tak sabar nak keluar daripada rumah untuk bermain. Tapi sekarang anak-anak kecil, mungkin generasi yang sekarang ni, main di luar tu satu yang jarang-jarang berlaku. Dia lebih banyak masa dihabiskan di rumah dengan gadget-gadget. So ini kita tak tahu lagi dia punya side effect dia in the future. Tapi kita boleh lihat lah, saya ramai staff yang umur 20-an, dan kita boleh lihat bila kita organize some aktiviti, mereka kurang berminat. Kalau zaman-zaman saya dulu, dapat je peluang aktiviti luar, kita memang nak ambil, kan, kita nak duduk rumah. So ini kita kena cari the balance lah dalam pendedahan untuk menggunakan gadget-gadget tersebut dengan aktiviti-aktiviti fizikal, face-to-face dan sebagainya. So, ini satu hal yang perlu diberikan penekanan lah. Sebagai pelajar pun penting, macam saya cakap, you need to be an all-rounder. Okay, kalau you sangat bagus akademikly, tapi tidak berpasti berkomunikasi dan hanya menumpukan masa pada handphone anda dan kurang berkomunikasi face-to-face dengan orang, bertemu dengan orang, itu pun akan sedikit sebanyak mencorakkan you sebagai apa yang akan jadi in the future. Kalau you bercita-cita tinggi dan besar, you need to be an all-rounded person.
tidak hanya mempunyai latar belakang akademik yang cemerlang, tapi anda boleh berkomunikasi at all level, termasuklah jadi seorang anak yang cemerlang dan akhirnya satu hari boleh berumah tangga, boleh jadi seorang suami atau isteri yang boleh memimpin keluarga. Ini jawapan saya lah, pandangan saya sendiri tentang di mana hadir dalam institusi sekolah. Sekian Tuan Moderator. Baik, terima kasih kepada Tuan Iwan atas pandangan tentang keberkesanan kepimpinan hybrid ini sendiri. Dan kalau kita lihat macam yang tadi Tuan Iwan ada ceritakan kepada kita, kepada parents ni sendiri pun kena ada that trust kepada student dan kepada anak-anak sendiri untuk access the internet kan, walaupun sekarang ni daripada pagi sampai petang semua kita dekat depan laptop je. Jadi kita tapi diri sendiri sebagai student, sebab parents kita dah percaya kita untuk belajar, jadi kita tunaikan dan kita gunakan sepenuh kepercayaan tersebut untuk kita belajar bersungguh-sungguh. Baik, kita teruskan lagi dengan kita tahu dalam setiap organisasi ataupun institusi kecil-kecilan mesti akan ada berlakunya konflik, lagi-lagi dalam norma baru ni kan. Jadi adanya masalah yang kadang-kadang tiba-tiba berlaku, macam sudden benda yang berlaku lah. Jadi kepada Tuan Syairan, seperti mana yang kita tahu, Shell merupakan satu syarikat antarabangsa yang memang terkenal dengan syarikat gegasinya. Dan bolehkah Tuan berikan beberapa contoh situasi sebenar di mana pengurusan hybrid itu sendiri dilaksanakan di syarikat Tuan, lagi-lagi dalam menyelesaikan masalah itu sendiri. Silakan Tuan. Thank you, Syazwani. In Cyberjaya, we have a very large service center, and this service center provide accounting services, truck scheduling, legal advisory to many countries in the region. So ada lebih kurang 2,000 warga Malaysia yang bekerja, tapi bukan hanya untuk operasi kami di Malaysia, malah operasi kami di Hong Kong, Filipina dan berbagai negara lagi. And if you can imagine, when you are servicing other countries, you have different time zones kan? So this center actually work around the clock on 24/7 in shifts. And if you are a lady and you have kids, then you have to take care of your children. So the company, pihak pengurusan perlu bekerjasama dengan semua warga Shell untuk mencari jalan macam mana they can actually live in this world of very different ways of working. So listening to our team, we come up with practical solutions. Yeah, we have mother's room where you can actually take care of your children when you need to have them while you are at work. You have a gym because otherwise you go crazy, right? Asyik minum Coca-Cola, makan coklat, kejap, then you become other problems. And we actually have a sleeping room, so people to take a nap when they need to. And it brings up all sorts of questions, right? How do you prevent people from abusing the privileges? And that's where I'm reminded what Datuk Sri mentioned right at the beginning. You have to create a trusting environment. Yeah, not only for the supervisors to trust the people who do the work, but also vice versa, that people can actually voice up their concern and minta pertolongan bila mereka perlukan. Sekarang ni bukan sahaja daripada segi kesihatan fizikal, but also mental health. Ramai rakyat Malaysia yang bekerja di rumah actually tak sabar nak pergi kerja balik sebab mereka tension duduk rumah. So mental health is also very important. So you have to take care of both physical and mental health. So Syazwani, at Shell, we have started to realize this. We are also learning all the way. We now have a counseling facilities. We have employee assistance program for those who need help bila mereka perlukan bantuan psikologi daripada orang-orang yang profesional. So all these are very important way. And this I think is a gift. They say, orang putih cakap, there's always a silver lining. Ataupun dalam agama kita, we have to believe that
there also always is with every difficulties. So we are also learning throughout this pandemic that there is a different way of working. So even though the economy may reopen very soon, and it is reopening, we are now in Shell thinking whether we want to go back to the way that we used to work, or actually mungkinkah kita akan cipta norma baru di mana kita lepas lockdown pun kita tak mungkin balik kepada yang asalnya. So it's a very interesting period for us at Shell to figure out how can we work differently. Yeah, and we call it a new way of working. So we are exploring these opportunities. Thank you, Syarifani. Alright, terima kasih. Thank you kepada Tuan Syairan. Kalau kita nampak kepada penonton forum hari ni, pelbagai situasi yang berlaku di Shell namun dapat diatasi dengan practical solution yang mana memberikan keselesaan dan juga kita katakan kesan jangka masa yang panjang, sebab kita pun tak akan tahu apa yang akan berlaku pada masa hadapan. So kita sebagai pemimpin, we need to think very quickly decision yang memang boleh memuaskan semua pihak sendiri. Okay, jadi kita teruskan lagi. Baik, dalam dunia sebegini, lagi-lagi macam pandemik ni kan. Jadi kita tahu ramai peniaga muda yang cuba untuk menjayakan, mereka kata perniagaan mereka dalam semua online shopping platform seperti Shopee, Lazada dan sebagainya. Jadi ada kalanya mereka ini memerlukan nasihat sebab ada kalanya turun perniagaannya, merudum dan kadang-kadangnya naik sekejap. Jadi pada pandangan Datuk Seri Megat, apakah ataupun mungkin Datuk Seri mempunyai tips untuk usahawan-usahawan muda yang baru berjinak-jinak dalam perniagaan sendiri, lagi-lagi dalam musim pandemik seperti ini. Dipersilakan Datuk Seri. Syazwani, thank you. Saya dengar saya punya big brother semua cakap semua. Memang inspiring. Saya pun sekarang rasa nak kerja dekat Shell pun ada. Tu nak join ada bosnya Cik Iwan pun ada. Saya pun okay. So I think going back to your question, I think kalau saya pun, bapak saya pun selalu cakap macam ni lah. I think you all have to learn how to save, menabung tu. The most important thing. Of course, sometimes bila kita muda, saya pun juga at one stage pun, saya pun at age of 23 I think. So bila dapat macam dunia runtuh sikit tu, kita tak pandai nak manage duit, kita boros. Saya belanja, saya pernah dapat pun dunia runtuh pada umur 23. I think I made kat bank account, kita tengok I made this money, then I finish this money within a year. So I think the learn of how to manage your finances is also very important. Sebab I think now you are enticed with a lot of things nak buat. Walaupun kita nampak muda, kita sales banyak, you do a lot of marketing and all that. But then the lifestyle that people try to portray, you try to show what you have to show, because you rasakan menunjukkan beli barang ni, you will achieve it. But then ada betulnya, ada juga tak betulnya, ada juga boleh lah. If possible, if you want to show your luxury, you don't need to show your own luxury. You tak payah tunjukkan you're successful. It doesn't mean that you use a big car ke rumah besar that you're successful. Tidak. But then you could always use successful in terms of your company. Whatever facility there, you do expansion. Lepas tu mana-mana yang you all tengah buat, I believe, saya pun tak berapa pandai all this TikTok. But then what I told my team juga, the most important thing is for us to have our selling of our products to have in each e-commerce platform. That's very important. The reason why saya cakap ni, sebab the banks will ask you, if you only sell it on Facebook, then they say dia tak boleh nak quantify. But then if you're on other e-commerce platform, then they will look at another evaluation. They will evaluate differently. So maknanya you ada at every platform, and then whatever that you tengah buat, you tengah jual, but then you buat viral semua, but then it has to be another level. You kena buat it professional. Mungkin the first year tu you buat viral, you buat kelakar, you pakai ni, but then bila you dah mature, matang, bila you dah your company dah start to grow, you have good people coming to the company, they will ask you to move a bit differently. So I think mungkin the first year to the first 2 years to collect to sell as much as you can, to save sabar banyak yang boleh. Dan saya rasa that will be a good model to do. But then spending also important, and also macam Cik Syara cakap dengan also Cik Wan cakap, you also need to know what are the important things to do and what is why are you doing this, kenapa kita buat ni, kenapa kita tak buat ni.
So saya rasa kalau we all on saya tengok budak-budak muda ni, kalau dia keep on doing what they are doing, I believe they can be successful within 1 or 2 years. And after that, if the way they spend, tak simpan, don't know how to manage, they will be kaput. And saya pun gunakan istilah hati saya because I've gone through it. There's twice that I've done the same mistake when I was young. Pada age of 23 and 27 tak silap. Saya berhabiskan tu. But then after you get wiser, then only you know how what to do. You dah tak macam terkejut beruk orang kata. Macam beruk pegang bunga. Orang nak beli ni, nak beli tu. Nak tunjuk ni, tunjuk tu. Saya sekarang ni, contohlah, naik Grab pun saya lagi happy. Naik motor pun saya lagi happy. Nak memikir, nak bayar kereta, it's a headache because you don't need that luxury. At the end of the day, saya rasa if the young generation yang sekarang yang ada ni would have this mentality now, you will be more successful in terms of financial long term untuk family, untuk anak-anak. So I think if you can adapt now, you are lucky. Sorry anak saya ni. Apa tu? So dalam masa sama, saya pun harap kalau all the younger generation macam adik saya sekarang pun is in Queen Mary University, he is doing his law. Saya suruh adapt what I'm having now to him. So at least when he grows up, when dia umur meningkat tu, dia dah mature enough to know what they want to do. But it's very competitive. And at the age of 19, he's already there. Dia dah second year doing his law, then I'm asking him to do his masters and all that. So I want him to be very competitive because why? You have the resources. Kita ada. So I think usahawan-usahawan yang ada sana, if you have the resources to sell, to put your product in Shell pun boleh jumpa Tuan Syairan, boleh letak SKU, berapa banyak SKU nak, then you have to meet the requirement. Saya pun nak masuk Shell pun that day was very difficult, but I have some friends. Tuan Syairan, I think one of your staff is also my friend. I will not mention his name. Tapi itulah, I think that the new generation need to know that it's important to save and it's important to know what to do with the money. And then certain saving. Macam saya ni jenis yang boros. So berjenis yang boros, cara nak save tu, mungkin you have to do force saving. And then untuk tengok how to expand the business, you also need to know. And saya selalu cakap, do what you like actually. If you do what you like, it's easier because then you know how to turn back. Bila nak start. Kalau you buat something that you do not know, then when you start to go down, you tak tahu macam you tak ada fallback plan. Tiba-tiba nak buat, macam saya fail to do oil and gas. Lillahi ta'ala, for the past, I think 18 years here, I did not manage to do oil and gas. I did not break through to do oil and gas. I do not know why. Saya duk marah kata, very sorry to use this name. Oh, Petronas is sorry Encik Wan nak cakap all the oil and gas industry action. I mean everybody has their pride. But then I do not know why I cannot break through. Mungkin minyak dengan saya ni tak kena. So I learned a very hard way. I brought in a Chinese company, we invested, I finished few millions or tak. So when you do not know what to do, don't go. So that is the expensive lesson untuk saya. So contoh macam ni, itulah dia. I think learn how to save, know what your product is, and then start to grow to be, a professional. Because why? At a certain point of time, certain level dalam perniagaan you, dalam entrepreneurship, you need the banks to come in. You need evaluation. You need all those financial house to see you, to evaluate your organization. Kita tak boleh buat. Kita rasa kita duit banyak tapi cara kita mesti macam orang kampung macam cara lagi. Tak boleh. You have to move to ISO, you have to make sure your organization have a level of professionalism inside there. So it's very important to have. Kalau kita banyak duit pun, then we employ the professional to do. They advise, then they would understand what you want. They understand your aspiration, they tahu. So then you do that way. Jangan kedekut by employing good people. I think this is famous word, you pay peanuts, you get monkey. Itu selalunya macam tu. Mula-mula tu mungkin lah because you can do a lot of things, but then when you start to grow, then I believe you start to engage all good. Biarlah mahal sikit pun, but then you will not lose it because you tak jenuh nak mengajar, you tak letih nak. So like Tuan Syaril cakap, inspire. Tuan Imam cakap, we show the example. Especially if we cannot show example at home, how do we show example during our workplace? You see, so it's very important. So kalau boleh saya sekarang ni pun nak minta kerja dekat Shell sebab ada tempat tidur. Saya tak ada tempat tidur. There's a nap area. It's very good. And now macam my small organisation, I mean even though my restaurant tu pun I'm not restaurant entrepreneur, tapi I'm good at doing merger acquisition. I managed to help the restaurant to build in terms of numbers, in terms of getting a contract, so on. But then running it as how to know all that, I still need to learn. But mungkin saya tak ada patient tu, tak ada. I'm not like our two big brother here that I can say it, but then I do not have the perseverance that long
to handle human being very long, because kesabaran kita tu mungkin nipis, dan I believe that macam student marah ni, I think you do, if you want to be entrepreneur, you must understand one thing lah. You must be ready to fail, and jangan malu, tidak ada rasa malu, tidak ada. Kalau you tengok saya contoh saya lah, saya hutang banyak. Kalau ikut malunya, saya tak malu. But if you want to have that life, you want to have a big dreams, you must be able to dare, you kena berani. So that at the end of the day, also berani itu bukanlah main berani je, you also have to be balanced in terms of making sure you know your risk, making sure you know what can you do if this happen, if this does not go your way, you see. So saya pun selalu nak cakap inspiring ni, saya bukan contoh yang cantik nak jadi inspire a person to be, I like to share, but then we have two big panels here that I believe they are very good role model that all of us kena contoh. And in terms of life, I think I do not want people to go the hard way, even my children pun. Saya pun tak nak my children to go. Why you look at all this big, I don't say saya ni successful, I'm still struggling. My successful friend macam Tan Sri Ong Leng Huat, even though they are successful and all that, but then you look at the children, he asked the children to be an accountant, to do engineering and all that, because he doesn't want the children to go through the hardship. So because there's doing business, being entrepreneur ni, you got to be very dynamic. The word is dynamic lah. You got to get your way through. So kalau kita tak ada nilai-nilai mulia itu, kita tak sabar, we cannot discuss, we cannot accept critics. I've been critic all the time. Saya punya my life is a bit different. Not say different, a bit colorful. Is because I involve myself in sport as well. Kita ada 32 juta orang. You ada 10,000 orang maki hamun you hari-hari. And I don't feel saya tak sentap, saya tak marah, saya tak ada nak reply, because you must receive it in open arm. You mesti jiwa besar. Then when you can jiwa besar, baru you boleh niaga. You tak boleh malu. And then these are the things that I said. Being an entrepreneur is, I think, like there's also a friend of mine cakap lah. It's a God given actually. It's not that I want to be into. I mean, there is, tapi kebanyakannya, talent comes from Allah Ta'ala, everything comes from Allah Ta'ala. But then at the end of the day, we all, Allah Ta'ala tu tahu nak buat. Mungkin kau tak boleh, He will not give you such burden if you cannot handle it. Saya pun tak pandai sikit lah agama-agama ni kan, tapi but I'm paling penting saya yakin dengan Allah Ta'ala, then you must understand. That's why the pillars of a success is always about religion. And saya percaya kita pun tak boleh juga hanya berharap doa saja, but tak ada usaha. But then we have to do. But then you have to be diversify lah. Kena skillful sikit, cara cakap, you have to entice people, you kena pandai beradab, pandai macam mana nak minta. Kadang ada juga kita duk minta, kita nak menyampah dengan kita, but then there's always ways how to win their heart. So I always put things very simple, because that message goes to you and you can do it simple. Kalau you take it difficult, then it's going to be difficult for everyone. Itulah Syazwani. Saya rasa abang-abang saya dah cover lah. Saya beruntung lah masuk forum ni. Senang. Alright, terima kasih kepada Datuk Seri Megat. Dan kalau tadi saya sebenarnya sangat-sangat teruja dan saya sangat-sangat tertarik dengan apa yang Datuk Seri Megat ceritakan tentang consequences tu. Kita kena sebagai lelaki anak muda ni, kita kena sentiasa ada heads up tau kat depan. Macam kita kena ada tahu apa benda yang akan jadi, and every single thing that you take mesti akan ada risk in the future. Okay, so kita akan teruskan lagi dengan sesi Q&A daripada penonton-penonton forum pada hari ini. Jadi daripada Sahrul Mizam, soalan pertama. Sebagai remaja, kami masih belajar untuk menjadi dewasa. Antara perkara yang paling menjejaskan kehidupan kami adalah apabila masalah berkaitan dengan rakan. Bolehkah Tuan kongsikan pendapat Tuan? Okey, jadi saya rasa soalan ini mungkin Tuan Syairan boleh menceritakan sedikit. Right. So whether at college or at work, you will always work with people, right? Datuk Seri sebagai seorang entrepreneur, you experience it daily, right? So kalau tak nak bercakap dengan orang, masalah sikit, right? So you always live in an ecosystem, yeah.
And the way that I myself sebenarnya seorang yang pemalu sangat, masa mula-mula kerja dulu, takut dengan leaders. But over the years, I have learned to actually embrace this. Malu tu masih malu, tapi bila kita sedar yang sebagai satu insan, kita tak mampu sebenarnya buat apa-apa. Hanya kita bila bekerja sebagai satu kumpulan, then you can make a change. As an example, entrepreneurship that Datuk Sri mentioned. During the first lockdown, masa bulan Ramadan, biasanya kita boleh pergi bazar, beli makanan. But during that period, kita sedar orang tak boleh berniaga dan ramai orang dalam kesusahan. So I asked my team members, macam mana kita boleh mainkan peranan, dan mereka perau tak sehari dua hari and they come up. Let's open up our petrol stations for these small entrepreneurs. So we open it up. So every station started to sell on behalf of the traders, and every station can help 10 traders, right? And suddenly, you could actually make a difference, albeit in a small way. Untuk anda mungkin kita tak ada untung, tapi untuk 10 peniaga tu, sepanjang bulan Ramadan tu, bolehlah mereka hidup dan berhari raya. So coming back to the question, right? You will always have problem, but you have to take a step back. What is the purpose? Datuk Sri mentioned, always go back to the why. Why are you doing a business? Right? Why are you working? Why are you studying? And if you can figure that one out, all problems you can overcome. Yeah? Because if you are in a business to provide goodness to others, but then you will find it a joyful thing. Kita akan gembira bila kita dapat memberi kesenangan kepada orang lain. Dan insya-Allah suatu hari nanti bila anda dalam kesusahan, akan ada insan lain yang akan tolong anda. So that's my take. Not directly to the question, but how I view things. Baik, terima kasih kepada Tuan Syairan, dan saya harap lontaran pandangan daripada Tuan Syairan tadi mampu untuk menyelesaikan masalah soalan tadi. Sebab yelah, dalam situasi sebegini kan, kadang-kadang kita tak dapat nak macam kita tak dapat nak puaskan hati semua orang tau. Tapi what can we do is we just live our life lah. Contoh. Okay. Jadi kita akan teruskan dengan soalan yang kedua daripada Ririn Agustina. Okey, semasa muda, pernahkah Encik Irwan menghadapi masalah ketika belajar? Bagaimana Encik Irwan mengatasi masalah tersebut, dan mungkin ada pegangan hidup yang kukuh yang boleh Encik Irwan kongsikan. Okey, silakan Tuan Irwan. Terima kasih Tuan Moderator. Ini satu soalan yang bagus. Adakah saya menghadapi apa-apa masalah waktu saya belajar dulu? Jawapannya memang banyak sangat masalah. Masalah untuk memahami satu subjek, masalah untuk menguasai. Tapi pada saya harap ada cikgu-cikgu yang mendengar. Mungkin ada cikgu-cikgu yang mendengar dalam forum ni. Saya nak share pengalaman saya lah. Saya dulu tingkatan 4 belajar fizik. Sebelum saya masuk ke MSN, saya di BI, Victoria Institution di Kuala Lumpur. Sains subjek ni adalah satu subjek yang saya engineer kan, hari ni saya engineer. Tapi saya masa tu masih sama-sama sama ada saya boleh belajar sains atau tidak. Tapi waktu itu cikgu saya, Cikgu Halimatun, sampai hari ni lah saya sangat berhutang budi pada beliau. Dia perasan saya terkicir dalam kelas fizik. Dapat 40, 50, 100. Dia tanya saya kenapa, adakah saya mengalami apa-apa masalah untuk memahami cara beliau mengajar. Saya kata tak ada masalah cikgu. Cuma lepas dia jumpa saya tu, saya sedar yang sebenarnya cikgu saya ni ambil berat tentang saya. Tindakan beliau tu terus tukar cara saya berfikir atau melihat subjek tu. Saya ingat saya sebenarnya walaupun bukan keseorangan,
tak ada masalah dan ada cikgu yang ambil berat dan nak bantu saya. Ini satu contoh lah. Bila kita ada masalah, sama ada kita yang ke depan jumpa cikgu tu, kalau kita ni biasalah kan, memang kita punya budaya kita ni orang kata apa, timid, kita ni segan nak tanya, takut, malu dan sebagainya kan. Sama ada kita ke depan jumpa cikgu, tanya kita ada masalah, ataupun cikgu tu sendiri yang nampak kita ni agak ketinggalan, datang forward membantu. Inilah salah satu saya tengok cikgu-cikgu di MISM di Mara ni memang sangat-sangat berkualiti dan membantu. Memang diorang ni kerja dengan ikhlas, dan saya terus doa untuk cikgu-cikgu saya sehingga hari ini. Tapi itulah tadi cuba nak jawab soalan tadi. Masalah tu akan tetap ada waktu belajar, tak kira lah di waktu di maktab ataupun di universiti. But jangan takut untuk bertanya atau discuss dengan siapa yang kita rasa kita comfortable. Kadang-kadang dengan kawan-kawan ataupun dengan profesor itu sendiri. Nanti kalau bila dah pergi ke UK nanti, this is very important. I think kalau you have problem, you must come forward. Tapi dalam kes saya tadi, kita empat, cikgu tu yang come forward, but actually she turned me around. And I did very well in my science subject, and then I turned out to become an engineer. Until today, I'm an entrepreneur and also with a very solid engineering background. Saya cuba nak kongsikan sikit tadi, ada soalan yang sebelum tadi tentang masalah dengan kawan. Kawan ni penting. Okay, kita kena pandai memilih kawan. So, kalau kawan tu boleh membantu kita untuk menjadi seorang yang lebih baik ataupun dapat membantu kita dalam akademik dan sebagainya, maka kita carilah jalan untuk berkawan dengan mereka. Cara ni pun saya rasa akan berterusan sehingga kamu, bila anda bekerja, you have to choose your friend. Kalau anda berniaga entrepreneur, you have to mix around the entrepreneur. Then you have the same like-minded thinking, same motivation, same objective, so lebih mudah untuk berkomunikasi. Sehingga hari ini saya masih mengamalkan memilih kawan tu lah. Tapi kita pun biasa dengar, kita dekatkan diri kita dengan ulama'-ulama' supaya kita terus dapat bimbingan daripada mereka. Dan sama jugalah dalam dengan kawan-kawan, dengan rekan kerja, dengan kawan-kawan perjuangan. Kawan ni penting. Saya pernah ingat satu nasihat daripada Dr. Fadilah Kamsa. Ada 4 perkara yang boleh membantu kita untuk berjaya. Okay. Nombor 1 ialah kita kena ada ilmu. Okay. Sama sekali kita ada ilmu. Yang kedua, setelah kita ada ilmu, kita kena berusaha. Okay. Kalau kita usaha tanpa ilmu pun susah. Kalau kita ilmu tanpa usaha pun tak boleh ke mana. Itu nombor 2. Nombor 3 adalah berdoa. Berdoa pada Allah supaya Allah memudahkan urusan kita. Nombor 3. Dan yang keempat, believe it or not, adalah kawan-kawan. Okay. Nombor 1 tadi ilmu, nombor 2 berusaha, nombor 3 berdoa, mohon pada Allah, dan yang keempat tadi kawan-kawan kita yang akan boleh memberi bimbing kita untuk kita maju ke hadapan. Ini kat semua peringkat lah, peringkat pelajar, peringkat bekerja, peringkat entrepreneur dan sebagainya. Ini pandangan saya lah. Tuan Moderator. Baik, terima kasih kepada Tuan Iwan Zafri atas perkongsian tentang bagaimana Tuan menghadapi dan apa orang kata tu, kalau maafkan saya. Kalau orang kata tu macam ni lah, menyelesaikan masalah. Tak jumpa ayat daripada tadi menyelesaikan tu. Okay.
Jadi macam yang saya tertarik dengan yang perkongsian daripada yang untuk kawan-kawan tu kan. Sebenarnya saya setuju sebab dengan siapa kita berkawan, dengan siapa macam tu jugalah kita akan ubah diri kita. Faham kan? Setelah kepada rakan penonton sekalian. Okey, jadi kita akan teruskan dengan soalan yang ketiga daripada Muhammad Faik. Oh, maafkan saya daripada betul lah, daripada Muhammad Faik. Ramai ibu bapa yang okey, maafkan saya. Okey, lagi sekali ya. Daripada Muhammad Faik, ramai ibu bapa yang memilih untuk mengangkat kesusahan anak-anak mereka. Pada pendapat Datuk, adakah cara ini lebih memberi impak untuk menjadikan anak-anak berjaya? Okey, dipersilakan Datuk Seri. Itulah saya nak jadi bapa ni, anak pun baru kecil-kecil kan. I think number one should be saya rasa the parents should not take tak sepatutnya begitulah. I think ada anak-anak have to learn their own way, have to be independent. And I think kalau you cuba selesaikan masalah anak kita, then dia tak akan be able to be ready for the real world. Dia tak ada perseverance ke, nanti dia tak bersedia, dia terlalu manja ke, dan they're not depending on themselves. They depend on the parents. So saya rasa kalau boleh, mungkin certain things parent can help, but most of the things saya rasa mereka harus buat sendiri. Macam contoh pun adik saya, benda-benda yang saya bantu. But then maybe 95% he has to do by himself. The 5% tu mungkin anak bayar university fees, benda-benda tu kita take over lah. But then untuk the rest, for him to get to a university, for him to get themselves get a job, dia kena pakai their own self. Because pergi interview, pergi buat kerja, you pergi sendiri, bukan you bawa mak bapak you. So I believe in terms of macam kalau lah parents yang ada connection sikit ke, itu ada advantage dia. Tapi it depends, sampai jangan kita pun, janganlah, saya pun malu juga kalau beralas cakap kalau ada anak yang tak qualify dan tapi you ada connection, you buat. Kebanyakannya parents akan take advantage. Of course, why kata kalau buat apa kita bagi orang lain, baik kita bagi anak kita. But then at the end of the day, if he doesn't perform, it goes back to us balik sebagai ibu bapa. So saya percaya kalau boleh, you do it on your own. Why don't you make your parents feel proud of you? Ya, mak ayah kita happy. Untuk saya, untuk bapak saya cakap dekat saya, bapak saya panggil saya babam. For him to be proud of me, ini umur 38 tahun, he told me at the age of 35 kot, 35 tahun dia cakap, I'm proud of you. It took me 35 years. Walaupun dah beranak, ada anak, for him to raise me, kita ada family pun, ada buat macam-macam pun. Ini to him means to gain his respect. It's not easy, but then to make sure that he believe that kita believe you that you can do it, or believe that you can deliver and you can take charge. And then he is confident enough for him to let go already ke apa. It's not easy. So gain that confidence. Kalau boleh, any new parents, you all student, one day will be parents like us as well. I think kita pun tak jauh mana kita punya jurang beza umur. But I believe untuk yang ni, do it everything on your own. And kalau minta mak ayah bantu tu, janganlah nak beli gadget baru, minta dia beli. But then to be successful in life, to do things, for example, if you tell your parents, okay ayah saya nak 10,000, 5,000 ringgit nak buat bisnes, I will guarantee you within this time frame, you convince him. Tapi kalau you tak berjaya, but then at least you will tell him that why happened. Then you give him minta another chance. But then you mesti amanah, mesti jujur, you must deliver. And jangan ingat sambil lewa, kawan buat tu yang ikut. Oh, kawan buat produk ni kita nak. It's not that. It doesn't work. There's a lot of people pun doesn't work. So saya harap kalau boleh berdikari sendiri, kalau boleh buat atas tangan you sendiri, at your own effort. Itulah saya minta kalau boleh. And tolong kita, tak payahlah susahkan mak ayah kita. Dia pun dah banyak besarkan kita, dah banyak berkorban bagi kita, masukkan kita belajar, bagi duit, bagi belanja. So dengan keadaan pandemik yang susah lagi, do not trouble them. You yourself learn. Tak ada malu pun nak pergi Starbucks ke McDonald's ke, nak pergi jual apa pun, pergi je. Because one day you will smile back. At the end of the day, you akan rasa, it's a sweet memory. And my father tell me the same thing. Macam mana-mana saya pergi tu, MFI, saya cakap kat UniKL pun, bapak saya cakap, work hard the first 10 years. And the rest you enjoy, then you will enjoy the rest of your life. So maksudnya, you don't worry about your friends. You kerja lah 10 tahun kuat. Tak payah pergi party, pergi enjoy, pergi travel, nak pergi TikTok, nak ambil gambar. Tak perlu. Work hard, work your ass off. Minta maaf dalam Facebook, saya cakap ayat tu. Tapi after you dah achieve, you tell me you can go anywhere in the world, you boleh beli apa you nak, you boleh buat apa you nak, you can have the life that you want.
Because why? Because those 10 years is whereby you tak akan dapat balik. You got to work really hard over it. So, kalau boleh minta tolong ayah kita atau mak kita apa yang kita tak boleh buat, then we get the assist. But what the best part is to do all the stuff possible on your own account. Itulah sedikit banyaklah sebenarnya. Baik, terima kasih kepada Datuk Seri Megat, dan saya sebenarnya rasa sangat tertarik dengan perkara yang Datuk Seri katakan tentang ibu bapa ni kita kena ada trust, dan juga boleh kita nak minta tolong ibu bapa kita, tapi lebihkan usaha dengan diri sendiri. Sebab saya masih lagi pegang dengan perkataan yang saya ada dalam prinsip hidup saya, effort won't betray us. Saya tahu percaya benda tu sebab kalau ada kita usaha, mesti kita akan dapat rasa kemanisan di akhirnya. Okey, jadi kita akan teruskan dengan soalan yang seterusnya daripada Adib Adam bin Zulkifli. Semasa sekolah, kami berpengalaman dengan ketua kami yang tidak mempercayai tugas kami. Bagaimanakah cara untuk mengatasi pemimpin yang sebegini? Dipersilakan untuk Tuan Syairan untuk menjawab soalan ini. Terima kasih Tuan. Kita tarik undi hari dia. Terjatuhkan dia. Soalan susah tak aci ke sini. But first of all, saya nak komen adik ya, tahniah, because you actually care about your own performance, right? Some people tak percaya, sudahlah, pergi masuk tim lain. But you actually care. I think that's wonderful. Yeah. So with that attitude, I think you have a good start. So my encouragement to you and actually your team leader, and it's the same actually in the work environment, right? For the person who is doing it, keep on doing it because you know why you are doing it. And in my own experience, if you are trying so hard because you want to please somebody else, and I made that mistake masa mula-mula kerja dulu, takut kat bos, nak bos happy, kita buat kerja tu jadi salah niat, nak suruh ketua kita suka kat kita, right? And it wasn't a joyful experience. So that was my mistake. That's why I'm sharing it with you today. Yeah? Tapi kalau saya sempat ubah, saya kerja ni, buat ni untuk kebaikan begitu begini, right? And then suddenly your boss doesn't matter anymore because you are self-motivated. You know why you're doing it, why you are running the shop, because you want to create potentials for other entrepreneurs out there. It's not about pleasing another human being, right? And guess what? When you stop caring about what your supervisor think, then you actually become more successful. You become more productive. And guess what? Your boss will actually like you. Tanya Datuk Seri, ada tak dia tak suka pekerja yang tak produktif? Dia suka gila je. So, I agree with you, sir. Agree with you. Memang make things job dan senang, tak pening kepala. Tak jenuh cakap. So let's come back to our discussion earlier about the hybrid work, right? So you measure the outcome rather than necessarily the effort. Yeah? And you don't need to supervise bila dia clock in, bila dia clock out, how many times dia on FaceTime or not, no. You measure people on the outcome, right? And you get joy from the outcome because there is a purpose behind what you do. I hope both of you will be able to mend your relationship. Yeah. And by the way, if you are in the leadership position, you have a higher degree of accountability to make things work. Yeah. So whoever is Adib's team leader, I hope you are in the corp, right? You must take the first step. Thanks. Alright, terima kasih kepada Tuan Syairan atas perkongsian sebentar tadi, dan saya berharap Adib Adam dapat sedikit sebanyak sebab awak pun dah ada first step untuk menjadi successful leader, jadi teruskan usaha anda semuanya. Okay. Jadi kita teruskan dengan soalan seterusnya daripada Sabil Aisyah. Saya nak tanya kepada Datuk Seri Megat. Saya mengikuti rapat Datuk Seri di social media, fans Datuk Seri ni. Jadi apa yang saya tahu tentang Datuk Seri juga merupakan Presiden MPM. Soalan saya, how Datuk Seri manage time untuk jalankan setiap amanah tersebut? Baik, dipersilakan Datuk Seri. Okey, tu soalan Cepumah juga tu. Kalau ikut
Kalau ikut logik saya pun baru terfikir bila you tanya. I think kalau you even sebelum dengar saya cakap ni pun, I think banyak pun you always say time management. I also believe in time management lah. Tapi paling penting, like I said lah, you put what are your priorities lah, apa yang you minat dulu. Kadang-kadang, tapi kalau macam macam saya boleh bahagikan masa tu kerana I'm used to do a lot of multitasking. Saya dah biasa, and then saya juga I do before dulu pun minta maaf nak beritahu pun saya pun kelang kabut juga. Saya pun tak pandai manage time. Saya pun tak pandai I cannot let go. Ayat dia adalah saya selalu micromanage semua benda dan saya rasa diri saya full. So then now I have been doing it, empowering people. Saya dah delegate. Saya dah I give more trust. I give them certain parameters. Saya dah pecahkan tugas-tugasan mereka. Saya blueprintkan, saya organize how I want it to be. So bila mana saya tidak ada dalam kepompong kerja, saya berada dalam organisasi sukan ke organisasi sukarelawan tu, I'm always organized. So saya cadangkan kepada rakan-rakan, kalau if you are an employee, of course your time frame of working is very important to hak kerja hakiki. Atau apabila you want to do something that's for untuk you punya persatuan ke atau you punya sukarelawan, I say you also have to take time. Dan kadang-kadang kita nak ambil jawatan di sebelah sana, kita kena tengok juga dengan diri kita juga, sama ada kita boleh carry atau tidak. If you still want to contribute, you still nak bagi tunjuk your contribution tu, nak participate, you tengok tahap mana yang you boleh bagi. You will grow. You tak boleh terus nak jadi presiden, tak boleh. So you learn, you understand. Dan saya rasa time management tu saya lucky because I think I have enough manpower to do a lot of the work, and saya pun dah segregatekan tugasan, dan juga I think I have a very strong team that only needs my approval, only needs my direction, and then to solve things. So I think macam balik soalan mula-mula cakap tadi, at this certain level mungkin the organisation we have employed people yang very caliber, tapi tak murah bayar, mahal tu. So then timing tu of course family, businesses. So I think along the way while saya nak cakap pun kalau saya bagi you jadual management untuk letak pun, but then if you still clash you cannot do, but you have to be firm. And then you got to, ni pun hybrid juga. Hybridkan your time in working, time in doing sport, time with family, time for your own self, time untuk you know saudara mara ke, you nak dengan kawan. So this all is hybrid. So I believe hybrid ni macam Tuan Syahrial cakap, Iwan cakap dah benda ni dah lama. It's been previously dah buat. Is that people did not put in a very ayat-ayat yang macam ni lah, hybrid, all this kan. So I think untuk saya saya bagikan masa is that my company is auto run and I have the good people, and then plus of course the most important thing your assistant lah. So saya punya PA, I don't say PA, they have elevate to a business manager, whereby saya dah naikkan pangkat dia, they manage all my time. So they manage all my slots and all that, and then they will communicate directly with all organisation yang saya ada, and they will come back and they will slot it how, they will come back to me and show it to me untuk mana nak pilih. So that's how I do. And it's not, bukan kita ni secara Hitler ke atau very very firm on all our time, no. But then we look at what is priority. For example, if I have Mara meeting that's important for the whole organisation untuk 100 hari ni untuk kita tunjukkan what is Mara going to do to show the public that so that I put that priority. So untuk di Majlis Parlimen Malaysia tu, because that's passion, and plus it's also a part of Kementerian Belia-Sukan. Saya dah duduk dalam 2 kementerian ni, as an entrepreneur, as also I have my public listed company. Dengan jaga dua-dua ni tak senang, tapi I think to manage this at this level, I think it costs you very expensive. And minta maaf, saya pun tak perasan if you are a follower, saya punya social media ni saya tak jaga, ada orang jaga. So saya sebenarnya tak minat pun Facebook, Instagram. So that's why I have my team taking care of my social media. I tell them what to put, but I don't use it on my phone. Saya tak like, because it will take a lot of time. That's why dia akan affect you emotionally to respond, to reply, to you nanti you get affected by all this. Saya tak nak. So that's why daripada dulu sampai sekarang I'm not a big fan, but I must have. I don't like it, but I need to have it. So benda-benda macam itulah.
Bagi masa tu, that is a secret yang mungkin it's very bad that I don't share. But then I believe that formula tu kan, kalau I share kan, orang tak terikut formula tu formula yang agak luar biasa, huru-hara punya formula. So I think that the tip that I want to tell you is that you look what is priority. If you're a working staff, you prioritize it, then you allocate time, then you see whether you boleh tak match. Kalau tak boleh match, don't take the job. The next round, if you're a business owner, if you can match that, you can follow it, you boleh contribute, you buat. So always do at your level. Jangan nak mengikut orang, ikut mana yang you boleh. But then it's also a training step by step untuk you tahu macam mana you punya feeling of your time frame. Macam saya dah tahu dah. Next week, 2 weeks, is it already my brain? What I want to do is already, dia dah sync dah. Dia dah auto. Itu saya cakap, formula tu, kalau saya boleh kerat otak ni, saya bagi dah. So you already know next week what you want to do. You already know what is it. And plus, the most important thing now is that the reason why the time frame yang saya kena ada sampai 2 business manager handle the whole thing is because board papers. All these board papers and also all this decision that I have to make. And then saya juga, I'm a chairman investment committee for Mara. So these are the things that very crucial decision that saya tak boleh buat compromise. Tidak boleh ada personal interest and all that. Nak tolong kawan with merits and all that. So these are the things that I have to say that you got to really write down everything and you choose where you want to do and what you can do. That is the most simplest thing. Kalau kita ada software pun, kalau kita tak boleh datang, tak boleh deliver, kita boleh buang benda tu semua dalam tong sampah. So that's why I said you need to know how you manage it at your pace, at your level. And then saya pun is a blessing that I can do this and I pre-plan it. And also it's not bukan tanggungjawab yang mudah, tapi saya mengangkat image negara dan juga memastikan Malaysia sampai a level that we need to show the world and we need to also capaikan aspirasi rakyat Malaysia. Saya masa di Temasya Paralimpik Tokyo 2020 tu, about a month ago, I think I saw Tuan Syaran, you punya tangan, you quarantine I think 14 days, now at home kan? Dah 10 hari ke belum? So same thing, I was at Grand Millennium Hotel for 14 days. Tak larat lah. Di Jepun pun 14 days. So hopefully rakyat Malaysia dapat hadiah tu. I think mungkin adalah sedikit saya ambil kredit. Maknanya time management saya kira menjadilah. Formula tu baguslah sebab kita dengan team saya, dengan atlet, coaches, the secretariat, we managed to win gold, we managed to achieve the aspiration of the country and the target of the country and make Malaysia proud. So these are the things that not a small task, but all of it cannot do without Allah Ta'ala. Itulah dia. So cuma syukur Allah SWT, semua pun kehendak dia, tapi usaha adalah a team effort and everybody's effort. Dan saya sebenarnya patut terima kasih dekat saya punya 2 business manager ni. Kalau tak ada dia, saya macam hilang isteri, hilang anak lah. So itulah saya nak kongsi. But then ladies and gentlemen, boys and girls, kalau boleh, you write down what you want to do along the week. You pre-plan kan. And then you feel that you one day buat 5 perkara. Kalau you kata too much, you cut down to 3. So if your good effort, your performance is good at 3 work at one day, 3 appointments ke apa, you follow that way. You jangan try to buat macam timetable sekolah. Itu saya dulu timetable sekolah. Setiap masa ada meeting, tapi tak efektif. So you choose what is needed and what is important. Itu je lah saya nak sampaikan sesuatu ni. Alright, terima kasih kepada Datuk Seri Megat atas perkongsian sebentar tadi, dan saya sebenarnya sangat percaya tentang time management tu sendiri. Dan pada masa yang sama, bila kita ada time management tu, kita kena disiplin lah, jangan clashkan diri kita. Kadang-kadang kita buat jadual punyalah, semangat ni, hari ni nak belajar chemistry, lepas ni nak belajar fizik, tiba-tiba dah blank, main handphonenya 10 minit, dah lepas tu 1 jam macam tu. Okay. Jadi terima kasih kepada Datuk Seri Megat. Seterusnya kita akan pergi ke soalan terakhir. Daripada Syahrizad Raif. Assalamualaikum. Saya wakil dari MPP KPMSI. Nak bertanya bagaimana Tuan sebagai ketua, lagi-lagi ketika PKP ini, menyelesaikan masalah pekerja yang bekerja dari rumah dan mengalami burnout. Jadi saya rasa soalan ini lebih sesuai untuk diberikan kepada Pakcik Shell kita pada hari ini.
Okay, dipersilakan Tuan Syairan. Thank you Adik Syarizat. Pertama sekali ini ialah reality of working from home. And at Shell, we actually learn this right from the beginning. So kita mula aturkan rancangan supaya this burnout is reduced. Ada beberapa langkah yang kami ambil daripada awal lagi. Pertama kali setiap minggu kita ada kumpulan virtual as we do social activities. Bukan sahaja meeting. So this one actually we delegated it down to our own groups, bukan syarikat yang buat, but we empower the staff to come up with the things that is relevant for them. So they come up with actually quite fun things. Satu minggu ada buat macam mana nak buat dalgona coffee. The subsequent week about how to do yang apa pokok dalam balang tu panggil terratrium ke apa another week would be photography class. So they do things that they like. So as a leader sebenarnya kami tak mestinya tahu apa yang staff cuba. Our duty is actually to create the environment that they can actually solve their own problems. So it's about the social connectivity. And then we also figure out some of the practical things. Tak semua orang ada tempat bekerja yang sesuai di rumah. So we actually created a flexibility. Dia tak perlu datang office, so kita tak bagi car park, so we actually cancel that. But the money we save from the car park actually create a flexibility for staff to buy office chair di rumah. So they have a more ergonomic way and it's more comfortable. We provide dongle for Wi-Fi. So coming back to your question, I think the burnout is real and you have to recognize it and you have to create an environment where the staff can actually find their own solution rather than you figuring out what is good for them. So we are learning all the way and I'm sure at the college you will also find ways to overcome these difficulties. Baik, terima kasih kepada Tuan Syairan dan sebentar tadi merupakan soalan terakhir untuk sesi Q&A pada hari ini dan kami mewakili pihak penganjur meminta maaflah kepada soalan-soalan yang lagi selebihnya kerana masa sangat-sangat mencemburui kita. Okey, jadi seterusnya sebagai kata-kata penutup daripada barisan panel kita, mungkin ada final words daripada Datuk Seri dan tuan-tuan untuk sampaikan kepada penonton, khususnya kepada MPP untuk memotivasikan mereka menjadi pemimpin yang lebih bersemangat. Kita mulakan dengan panel pertama kita, Datuk Seri Megat. Silakan Datuk Seri. Okay, kata-kata. I think ladies and gentlemen, I think the only thing that I can say is that if you have problem, you call me lah senang. So you contact saya, then we can talk, we can say. But then stay focused what you want to do, and I believe always share any difficulty apa yang susah, and always be a team player. And insyaAllah daripada situ, I think all of you can solve a lot of problem. And bila saya cakap you can contact me tu, I really mean it. And hopefully we can keep this relationship, the line open and all that. Not to worry, call je lah. So stay safe, be focused, work together, open heart sikit, bersabar lebih sikit, insyaAllah all of us will pull this through. And the victory will be sweet. Itu je lah saya nak cakap. So, kita pass kat abang-abang kita ni. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Datuk Seri Megat atas kata-kata terakhir tersebut. Seterusnya dipersilakan panel kedua kita, Tuan Insinyur Muhammad Iwan Zahri. Silakan Tuan. Okay, terima kasih. My last word for you all semua. Basically dalam job ni memang ada banyak challenges. I think at the student level, you are just at the beginning of your work and work life. So jangan putus asa dan sentiasa kerja untuk pertolongan. The future is very bright for all of you. Kalau saya tengok 20 years ago, 30 years ago actually,
tak boleh nak imagine keadaan apa yang kita experience sekarang dari segi development, dari segi peluang. So saya katakan the years to come, there will be more opportunity for you to get. So you all adalah harapan bangsa. Jadilah individu dan warga yang bertanggungjawab. Kita sekarang ni tengah melalui satu fasa perubahan dan kita harap generasi-generasi yang akan datang ini boleh terus meneruskan perubahan yang kita nak lakukan terhadap masyarakat dan negara kita, dan you all are our future leaders. You all yang akan menggantikan kita sekarang ni, dan we are all very hopeful of people like yourself in future. Itu saja. Alright, okay, terima kasih kepada Tuan Iwan Zafri. Jadi kita teruskan dengan kata-kata motivation words daripada panel kita yang terakhir, iaitu Tuan Syairan. Okay, silakan Tuan. Thank you. First of all the students at College Mara are really in a privileged circumstance. Yeah. So my encouragement to you is be the best that you can be. At your age now, you are way better than Tuan Iwan, Datuk Sri and myself, like way better. So just imagine what your potential is, right? So please make the best use of your time, your privileges, and be the best that you can be. Cik Syazwani nak tambah sikit Tuan Syara. I think now all of us boleh pergi Shell Station, cakap nama Tuan Syara, ambil makanan free dan diskaun. Okay? sorry. Mana tahu kalau nanti kita orang nak isi minyak ke, boleh lah, kalau dapat diskaun ke boleh Tuan Syairan. Alright. Saya pun nak sekali. Boleh. Okay. Jadi demikianlah tadi daripada kata-kata terakhir daripada kita punya panel semua sekali. Okay, jadi untuk sebagai kesimpulan dan penghulungan daripada sesi forum kita pada hari ini, kita pun dah dengar tentang semua perkongsian daripada ahli panelis kita yang sangat-sangat hebat, daripada Datuk Sri Megat, daripada Tuan Iwan, Tuan Syairan, semuanya telah memberikan pandangan masing-masing terhadap kepimpinan hybrid sendiri pada hari ini, dan saya harap kepada semua penonton forum hari ini dapat mengambil iktibar ataupun pengajaran, mengaplikasikan apa yang telah diberitahu, yang telah dibincangkan oleh ahli panel kita pada hari ini. Dan demikianlah berakhirnya forum kepimpinan kita pada hari ini. Semoga kita semua dapat mengambil manfaat daripada forum pada hari ini dengan sebaik-baiknya. Dan kami ucapkan kepada panel, terima kasih mewakili pihak penganjur, terima kasih kerana sudi menghadirkan diri dalam forum pada hari ini, dan saya mewakili tuan rumah forum hari ini memohon 1000 kemaafan atas segala kekurangan dalam mengendalikan sesi forum pada hari ini. Yang baik itu semua datang daripada Allah, yang buruk itu semua datang daripada pihak kami sendiri. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.